अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, ऐसा है कि मेरे पास ना कुछ टाइम पहले ना एक लड़की आई थी और बड़ी वो परेशान और ऐसे टेंशन में थी। तो जब मेरी उनसे बात हुई ना, तो फिर उन्होंने अपना मसला शेयर किया। खुद ही उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि उनको पहले एक बेटी है, फिर अल्लाह ताला ने उनको दूसरी औलाद दी, वो उसकी डेथ हो गई। तो अब उसको यानी कि फिर प्रेगनेंसी है, शुरू दिन है। तो उसने बताया ना कौन सा महीना, ये वो। तो फिर उसने फिर ये कहा कि मेरे मियाँ ने कह दिया कि मुझे बेटा चाहिए। कोई कोई होते हैं ना फैमिली में, या सास ससुर में से होता है, सासों में से होती हैं, या शौहर में से होता है, जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं। तो वो कहती है अब मेरे इख्तियार में तो नहीं है ना कि मैं बेटा पैदा करूं, अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन वो कहती है अगर बेटी हो गई तो फिर शौहर पता नहीं और शादी ना कर ले या छोड़ ना दे। तो इस तरह के उसके हालात थे, बड़े ख़राब थे। उसने लड़ाइयाँ झगड़े उसने बताए हुए थे। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, आप परेशान ना हो, ठीक है, जो अल्लाह ने दे दिया है ना उसको आप कबूल करें। हाँ, अगर पहले आप मेरे पास आ जाती, मैं आपको देती जो मेरा तरीका नुस्खा है, तो आपको बेटा हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह के आगे देर है अंधेर नहीं। तो अब आप मेरे पास आई हैं ना, तो यहाँ से आपको कोई मायूसी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो बेटा ज़रूर मिलेगा आपको। बस आपने परेशान नहीं होना, आप सब कुछ छोड़ दें। बाकी इधर उधर जो लोग कह रहे हैं ये कर लो वो कर लो, आप किसी पे अमल ना करो। आपको जो मैं कह रही हूँ बस आप सिर्फ वही करो। उसने कहा बाकी हो जाएगा ना? मैंने कहा हाँ जी हो जाएगा, ज़रूर होगा, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल असबाब हैं जिनसे बेटा होता है वाकई में, ठीक है ना। अगर आप वो कर लेते हो तो फिर आपको अल्लाह ताला बेटा देते हैं। मेरे नुस्खे की 100% गारंटी है। अब तक जितने भी लोगों को दे चुकी हूँ ना, उनको बेटे हुए हैं। तो ठीक है, उसने कहा ठीक है मैं करती हूँ। तो उसने फिर किया माशाल्लाह से। फिर उसको अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा। वो फिर उन्होंने फिर मुझे बताया, वो मेरे से राब्ता में रही। फिर कभी कभी मेरे से दुआ सलाम करती थी, फिर अपना बताती थी। तो फिर जब बेटा हो गया था ना, तो फिर उन्होंने मुझे खुशखबरी दी थी कि माशाल्लाह से उनको बेटा हुआ है। तो मैंने फिर उनको मुबारक दी और माशाल्लाह से वो कहती हैं कि अब मेरे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। सास भी अच्छा रवैया करती हैं, इज़्ज़त करती हैं, इज़्ज़त देती हैं, माशाल्लाह से इज़्ज़त से बात करती हैं। और मेरा शौहर भी मेरा ख्याल रखता है और बच्चे का भी। तो मैंने कहा ठीक है, माशाल्लाह से आइंदा भी आप जब चाहें ये नुस्खा कर सकती हैं। उसने कहा ठीक है। दोबारा भी उसने फिर मुझे बताया था कि दोबारा भी उसने किया। फिर अल्ट्रासाउंड में दोबारा जब राब्ता मेरा उनका राब्ता मेरे से हुआ तो बताती थी मुझे फिर कि दोबारा फिर अल्लाह ताला ने उनको यानी कि फिर भी उनको डॉक्टर के पास जाती थी ना चेकअप के लिए, तो डॉक्टर ने फिर अल्ट्रासाउंड में बता दिया कि फिर बेटा है दोबारा, यानी कि उनको दोबारा भी इंशाल्लाह बेटा होगा। अल्ट्रासाउंड में 6वां महीना है उनको, 6वां महीना का आखिर था, 7वां महीना का स्टार्ट। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ना माशाल्लाह अब दोबारा भी बेटा की खुशखबरी है। और माशाल्लाह से पहले भी आपके नुस्खे से बेटा हुआ, अब भी आपके नुस्खे से बेटा हो रहा है। तो वो तो उसका तो यकीन बन गया ना। तो क्योंकि अब तो माशाल्लाह उसकी बेटों की लाइन लग गई, ठीक है। 2 बेटे हो गए, फिर तीसरा बेटा, फिर चौथा बेटा, जितना आप मर्जी है कर ले बेटा। अब सबके मुंह बंद हो जाएंगे। जो ससुराल वाले उस पर बातें करते थे कि तुझे तो बेटा नहीं हो रहा, या तुझे तो बेटी हो रही है, या इर्द गिर्द मिलने जुलने वाले दोस्त अब जो जिनकी बातें उसको सुननी पड़ती थी, अब सबके मुंह बंद हो गए ना। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा अब सबके मुंह बंद हो जाएंगे। उसने कहा हो गए हैं बाजी। तो मैंने कहा बस ठीक है ना, बस अब तुम
خوش رہا کرو. اس نے کہا ہاں جی. تو اس نے پھر مجھے کہا کہ میں کوئی تحفے دوں, آپ کو دینا چاہتے ہیں یہ وہ. پھر میں نے منع کر دیا. میں نے کہا نہیں, مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب ان کو بیٹا ہو جاتا ہے نا تو وہ مجھے اصرار کرتے ہیں. میں کہتی ہوں نہیں, مجھے تحفے نہ دو, مجھے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس اوریجنل نسخہ میرے پاس موجود تھا, میں نے آپ کو دے دیا ہے, اب آگے بھی آپ دوسروں کو دے دیں. تو انہوں نے کہا ہاں جی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی یقین کریں. ٹھیک ہے, میرے جیسے لوگ آپ کو اس دنیا میں کم ملیں گے جو آپ کو اوریجنل نسخہ دیں گے یا اوریجنل چیز بتائیں گے. آپ بے شک نہیں کرنا چاہتے میرا نہ کرو, آپ دنیا بھر کے پھر آزما لو. جب آپ کو مایوسی ہونا پھر ایک دفعہ مجھے بھی آزما لینا, انشاءاللہ پھر آپ کا یقین بنے گا. اگر ابھی کرنا چاہتے ہو تو ابھی یقین کر لو. اگر مزید بیٹیاں پیدا کرنی ہیں تو بیٹیاں پیدا کر لو, پھر آپ میرے پاس خود ہی آؤ گے کہ مجھے بھی, آپ کا دل کرے گا مجھے بھی آزماؤ. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ٹائم پہ آزما لو. ٹھیک ہے, تو مایوس نہیں ہونا. دنیا بھر کے جس کونے سے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہو نا, آپ میرے سے نسخہ لے سکتے. میں پاکستان سے ہوں. ٹھیک ہے, میرے سے کافی لوگ پوچھتے ہیں آپ کہاں سے ہیں یہ وہ, تو میں پاکستان سے ہوں. پاکستان سے ہی سب کو نسخہ دے رہی ہوں پورے ورلڈ میں, ہول ورلڈ میں. تو مسلمان بہن بھائیوں کی میں مدد کر رہی ہوں. کیا میں آپ کی نہیں کروں گی, آپ کی بھی ضرور کروں گی. اگر آپ کو چاہیے تو ضرور لو, نہیں چاہیے تو پھر نہ لو, آپ کی مرضی ہے, آپ کی قسمت. پھر تو بس یہی کہوں گی کہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے میں کب ہوں نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو میرا ہونے کا فائدہ اٹھا لو. جب تک میں ہوں نا میرے سے نسخہ لے لو. اس کے بعد آپ کو یہ نسخہ دنیا میں اور کہیں سے نہیں ملے گا, صرف میرے سے ملے گا, کیونکہ میرے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں. اور یہ میرے پاس اب کا نہیں ہے, میرے پاس کافی ٹائم سے موجود ہے. ٹھیک ہے, تو بے شک آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ پھر بھی لے کے رکھ لو اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے لے کر رکھ لو. کبھی تو آپ کو کام آ جائے گا نا. اگر میں نہ ہوئی تو پھر آپ کو کہاں سے ملے گا, نہیں ملے گا نا. تو اس لیے فائدہ اٹھا لو, نسخہ لے لو. کیوں نہیں لیتے ہو, پچھتاؤ گے پھر بعد میں. ٹھیک ہے, تو ایسا نسخہ اور کہیں سے نہیں ملے گا دنیا میں. بے شک چھان بین کر لو, جو دل کرتا ہے ٹکرے مار لو, آپ کو یہ نسخہ اور کہیں سے نہیں ملے گا. ملے گا تو صرف میرے سے انشاءاللہ. تو ضرور رابطہ کریں اگر کرنا چاہتے ہیں. یہاں واٹس ایپ نمبر دے دیے, اس پہ ہی آپ کو نسخہ دوں گی. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.